हेलो स्टूडेंट्स आज वीडियो को समस्त स्वागत। आज वीडियो आम +2 सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस गणतंत्र विषय केते गुडे 3 निर्दिष्ट प्रश्न देखा जोगुड़िक आगामी इंटरनल असेसमेंट एग्जाम आसार समान रही। प्रथम प्रश्न देखा 1 नंबर कौन अच्छी गणतंत्र अर्थ एगुड़िक 3 निर्दिष्ट प्रश्न आसो तुम 3टी प्रश्न आस 3 निर्दिष्ट 5टी प्रश्न दिखाई 3टी उत्तर देव। प्रत्येक प्रश्न उत्तर 75टी शब्द बा 6टी वाक्य मध्य देवाक पड़ो। तेणु ये प्रश्न गुड़िक बहुत गुरुत्वपूर्ण। 20 नंबर तुम 9 नंबर प्रश्न पाइब। ताले बर्तमान देखा गणतंत्र अर्थ। आधुनिक विश्व में गणतंत्र एक प्रकार जनप्रिय शासन व्यवस्था बा सरकार। मन रहा आधुनिक विश्व में गणतंत्र एक प्रकार जनप्रिय शासन व्यवस्था बा सरकार जोठारे जनसाधारण सीधा सड़क कि द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि माध्यम शासन परिचालना करते। जनसाधारण सीधा सड़क शासन करथिबा द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि मान द्वारा शासन करते। तेणु यहाँ को सर्वश्रेष्ठ शासन कहुच्छी। आक्षरिक अर्थ में गणतंत्र हूँ गण अतंत्र शब्दर मिश्रण। गण और तंत्र शब्दर मिश्रण। गण शब्दर अर्थ है जनता और तंत्र शब्दर अर्थ है शासन। ताले जनता को शासन ताले गणतंत्र हूँ लोक शासन बा जनता शासन लोक शासन। एठारे जनसाधारण ही सार्वभौम क्षमतार अधिकारी। ताले भारत परि एक गणतांत्रिक राष्ट्र में सार्वभौम क्षमतार अधिकारी किए ना जनसाधारण। किए जनसाधारण। तेणु अब्राहम लिंकन कहते गणतंत्र हूँ लोक मान द्वारा और लोक मान उद्दिष्ट सरकार। जनप्रिय सार्वभौमत्व राजनैतिक और सामाजिक समानता संख्यागरिष्ठ शासन उत्तरदायी सरकार आईन शासन आदि गणतंत्र सरकार वैशिष्ट्य। गणतंत्र सरकार वैशिष्ट्य। ओके नेक्स्ट देखिए 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर कौन अच्छी प्रत्यक्ष गणतंत्र व विशुद्ध गणतंत्र। प्रत्यक्ष गणतंत्र विशुद्ध गणतंत्र क्या कहुए 3 निर्दिष्ट प्रश्न 6टी वाक्य उत्तर लिख कि 75टी शब्द लिख है। जो गणतांत्रिक सरकार रे नागरिक माने सीधा सड़क आईन प्रणायन और शासन परिचालना क्षेत्र अंशग्रहण करते प्रत्यक्ष गणतंत्र कहुए। प्रत्यक्ष मन रख जो प्रश्न गुड़िक जी शब्द बा जी प्रश्न लिखापी कही से लिख ताठू अधिका लिख। आम खाता देखला बेले आमर गोटे टेस्ट एग्जाम होता +2 सेकेंड ईयर पिला माने बारंबार कही प्रश्न लिखनी केवल उत्तर लिख। पिला प्रश्न लिखले समय नष्ट कर प्रश्न सहित उत्तर लिखिं। किछि पिला 2 नंबर प्रश्न जोटा 2टी कि 3टी वाक्य लिखा कथा से 5-7टी लाइन लिखि दी। आ किछि पिला 1 नंबर प्रश्न में 3-4 लाइन लिखिं। 1 नंबर प्रश्न में कौन शून्य स्थान पूरण था बा जहाँ प्रश्न था केवल उत्तरटी लिख प्रश्न लिखा दरकार नहीं। तेणु प्रोब्लेम हो पिला माने एपर्यंत जानी पारना जे प्रश्नर उत्तर केमती लिखा पड़ो कौ प्रश्न प्रैक्टिस दरकार। तो वीडियो देखिए जान सार मैंने सब कहते कौ प्रश्न उत्तर केमती लिख केते लाइन लिख केमती कौटी आरंभ कर तो जाना दरकार ना केमती ठीक लिख पार। देख प्रत्यक्ष गणतंत्र बा विशुद्ध गणतंत्र कथा हम देखते जो गणतांत्रिक सरकार रे नागरिक माने सीधा सड़क आईन प्रणायन और शासन परिचालना क्षेत्र में अंशग्रहण करते प्रत्यक्ष गणतंत्र कहे। जनसाधारण सीधा सड़क भाव में अंशग्रहण करते। एठारे नागरिक माने शासन क्षेत्र में अंशग्रहण करते। मुक्त जनसभा अनुष्ठित होता है। मुक्त जनसभा अनुष्ठित होता है। मुक्त जनसभा द्वारा नागरिक माने आईन प्रणायन बजेट निर्धारण और विभिन्न सरकारी पदवी पर निर्वाचन करते। प्रत्यक्ष गणतंत्र को विशुद्ध गणतंत्र कहुए। ताले प्राचीन ग्रीक
ନଗର ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଗଣଭୋଟ ଗଣତ୍ୟାଗ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ ରୂପେ ପରିଚିତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନାଗରିକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନ କରି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଓ ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ନାଗରିକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଓ ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ହେଲା, କେବଳ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ବାଦ ଦେଲେ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ। ଭାରତ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ୍ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଭାରତ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗଣଭୋଟ 4 ନମ୍ବରରେ। ଗଣଭୋଟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ପଦ୍ଧତି। ମନେ ରହିଲା, ଗଣଭୋଟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ପଦ୍ଧତି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥାଏ। ଗଣଭୋଟ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଗୃହୀତ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ଯଦି ଗୃହୀତ ନ ହୁଏ ତାହା ନାକଚ ହୋଇଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ମନ ଇଚ୍ଛା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଗଣଭୋଟ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କିମ୍ବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇପାରେ। ବାସ୍ତବରେ ଗଣଭୋଟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗଣତ୍ୟାଗ 5 ନମ୍ବରରେ। ଗଣତ୍ୟାଗ କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବା ଉଦ୍ୟମରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେବାର ପଦ୍ଧତିକୁ ଗଣତ୍ୟାଗ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବା ଉଦ୍ୟମରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେବାର ପଦ୍ଧତିକୁ ଗଣତ୍ୟାଗ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଯଦି ନାଗରିକମାନେ କୌଣସି ନୂତନ ଆଇନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଆଇନର ଚିଠା ବା ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାହାକୁ ବିଧାନମଣ୍ଡଳର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଯଦି ନାଗରିକମାନେ କୌଣସି ନୂତନ ଆଇନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଆଇନର ଚିଠା ବା ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାହାକୁ ବିଧାନସଭାରେ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ସମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଅସ୍ତିବାଚକ ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ପରିଚିତ। ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବା ଉଦ୍ୟମରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେବାର ପଦ୍ଧତିକୁ ଗଣତ୍ୟାଗ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଯଦି ନାଗରିକମାନେ କୌଣସି ନୂତନ ଆଇନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଆଇନର ଚିଠା ବା ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାହାକୁ ବିଧାନମଣ୍ଡଳର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ସମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଅସ୍ତିବାଚକ ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସରିଗଲା। ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ଟେ କରିବ, ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ। ଆଉ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମ ପାଖକୁ ସବୁଠୁ ଆଗେ ପହଞ୍ଚିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁଠି ଥାଅ ଭଲ ଥାଅ ସୁଖରେ ଥାଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।